ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಟೆ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮುರಿತೇನೆ, 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 ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಟೆ ಬಿಡು. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಲಯವಾಗಲಿ. ಫೈರ್ ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಫೈರ್ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳಿ. ಸೋಲ್ಟೆನ ಮುರಿತೀನಿ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಸೋಲ್ಟೆ ಮುರಿತೀನಿ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಟೆ ಮುರಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮುರಿತೇನೆ. ಕರ್ತರು ಸುಖಪಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ತರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ತರು ಸುಖಪಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ತರು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತರು ಆಶೀರ್ವದಿக்கிறார். ರೇಣುಕಾ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ இப்பொழுதே ಈಗಲೇ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಬಿಡು. எங்கெங்க சரீரத்துல அதெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் உடைக்க, உடைக்க, உடைக்க. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் உடைக்க. எழுதுங்க, எழுதுங்க. ஃபயர், ஃபயர், ஃபயர். எல்லா உடன்படிக்கை கேன்சல் பண்ணுங்க, சர்ப்பத்தின் உடன்படிக்கை கேன்சல் பண்ணுங்க. ಎಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು. இனிமே இவங்க திருமணத்தில் நுழையக்கூடாது, இனிமே நுழையக்கூடாது. Holy Ghost fire, never entering. இயேசு நாமத்தில் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கையை கழுவலாமா? ஷூ வெளியே போட்டுருந்தேன். ஷூ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್